Natik mo. Lalagay sa tik mo. Naipit natin. Naku na. Ayun natin ito ha. Apa? Very good. Sarap din. Asaman. Yeah. Yummy. Ano kaya yung lasa nito? Oh, pwede ulit. Hindi tinikman eh. Ayan, sarap. Yummy na. Kwento mo na lang kay Mami ha. Baka may flavor to. Hindi umiiyak ang baby ah. Very good ah. Ito pa. Ayan na, natikman. Last na. Yummy na. Ito pa ha, para maubos to. Ito, lagyan natin. Okay. Very good baby. Show me your tongue. Baby. Show me your tongue. Okay. Matigas agad din ka mo. Very good ang baby ah. Yummy? Yes. Very good. Ay, lasa nito. Tikman mo mamaya. Okay. Appear. Appear. Very good. Thank you po. Thank you, Doc. Stop. Very good. Bye na.